लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे और आपके आका गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान की कब्र की रात कितनी भयानक होती है। पहले तो कब्र का दिन भी देखें, कब्र का दिन भी अंधेरे में डूबा होता है। जब कब्र का दिन भी अंधेरे में डूबा हो तो कब्र की रात कितनी भयानक होगी। उस रात में तुम्हें भी आना है, उस रात से हमें भी सामना करना है। हाय मुसलमान, जिसने अपनी जिंदगी के लम्हे लम्हे को गुनाह के लिए वक्फ कर दिया, गीबत, चुगली, शराब और कबाब, जुओं के अड्डे, खुदा जाने क्या क्या गुनाह हमारी जिंदगी में है। मेरी कौम के जवानों, कब्र की पहली रात का जरा तसव्वुर करो जिसे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बयान किया है। मोहल्ले में मोहलत मिलती है तो तुम कौड़ियां लेकर के बैठते हो, ताश के पत्ते लेकर के बैठते हो, 3 पत्ती का गेम लेकर के बैठते हो। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा न किया, खुदा ने तो तुम्हें कब्र को संवारने के लिए, कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाने के लिए पैदा किया है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कब्र की पहली रात ऐसी दर्दनाक होती है कि मुर्दे को कब्र चारों तरफ से यूं दबाती है कि उसकी पिसलियां एक दूसरे में मिल जाती। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तसव्वुर दिलाने के लिए फरमाया, अपने दोनों मुबारक हाथों को यूं लिया और फरमाया कि जब कब्र इंसान को दबाती है तो उसकी दोनों पिसलियां यूं आपस में मिल जाती है। पिसली पर थोड़ी सी मार लगती है तो हम बेचैन हो जाते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, गुनाह करने वालों, अल्लाह को नाराज करने वालों, रब को गजब की दावत देने वालों, जरा सोचो, अगर सिर्फ कब्र का दबाना ही होता अंदर तो यही अजाब हमारे लिए काफी था। कब्र दबाती है और पिसलियां एक दूसरे में आपस में मिल जाती है। बेटों का हाल क्या है, बेटियों का हाल क्या है? कायनात में सबसे ज्यादा अगर कोई किसी से प्यार करता है तो मां अपनी औलाद से प्यार करती। जब बेटे को दफन कर दिया जाता है तो भी मां अपने पल्लू से आंसू पोंछती है, लेकिन जब भाती का लुकमे सामने आते हैं तो वो भी 2 लम्हे के लिए अपने मरहूम बेटे को भूल जाती। लोग तुम्हारी भाती खा रहे होते हैं और उधर मुर्दे को कब्र दबा रही होती है। कब्र को, आखिरत को भूलकर अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों, जरा बताओ कब्र की उस तारीक वादी में कौन काम आएगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान के मुख्तलिफ दोस्त हैं। इंसान का दोस्त माल है, इंसान के दोस्त औलाद हैं, इंसान के दोस्त अहबाब हैं, इंसान के दोस्त अमाल हैं। माल का हाल तो ये, जैसे रूह जिस्म से निकली वैसे ही माल पराया हो गया, वारिसों का हो गया। दोस्तों का हाल ये, कब्र तक लाया और छोड़ करके ऐसे चले गए जैसे पहचानते ही न थे। लेकिन आमाल इंसान की कब्र तक जाते हैं। हाय मुसलमान, तूने उन लोगों से दिल लगाया, पहले तो उस माल से दिल लगाया कि जो कब्र तक भी ना आने वाला था, उन अहबाब से दिल लगाया जो कब्र में छोड़कर चले जाने वाले थे। उस अमाल पर तूने मेहनत क्या की, उस अमाल के लिए तूने कोशिश क्या की? मस्जिद में आता नहीं था और आता था तो हाल ये कि ऐसा लगे जैसे कोई डंडे बरसा रहा हो और तू भाग जाता था। जुमा के दिन भी आखिर में आकर के 2 रकअत पढ़ करके भाग जाने वालों, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कब्र दबाती है, पिसलियां दोनों एक दूसरे में मिल जाती हैं। वो मंजिल से गुजरना है, तसव्वुर करो। मेरे आका फरमाते कब्र में अंधेरा इतना होता है पहली रात में कि सफेद कफन होने के बावजूद इंसान को अपने एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, इंसान को अपना वजूद नजर नहीं आता।
اور نیچے مٹی، اوپر مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی، مٹی ہی مٹی. اور اس کے بعد پھر اس پر عذاب قبر یوں مسلط کیا جاتا ہے. یہ کسی لیڈر کا قول نہیں کہ مسکرا کر کے بھلا دو، یہ کسی مولوی کا کہنا نہیں کہ شک کر سکو، یہ اس رسول کا فرمان ہے جو زمین پہ بیٹھ کر عرش پر نظر رکھتا ہے. یہ اس رسول ہاشمی کا فرمان ہے جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے قبر کی بات کیا چھپ سکتی ہے. وہ عالم ما کان و ما یکون رسول جسے اللہ نے معلم کائنات، معلم انسانیت بنا کر کے مبعوث فرمایا، اس رسول کا فرمان ہے کہ ابھی قبر کی تاریکی چھٹتی بھی نہیں ہے کہ انسان پر عذاب قبر یوں مسلط ہوتا ہے کہ انسان جن جن چیزوں سے دنیا میں ڈرتا تھا وہ ساری چیزیں اس کی قبر میں بھیجی جاتی ہے جو اس کو ڈرا کر کے دہشت زدہ اور وحشت زدہ کرتی ہے. مثال کے طور پر دنیا میں کتے سے ڈرتا تھا تو کتے قبر میں آ کر اس کو ڈراتے ہیں، چھپکلی سے ڈرتا تھا تو چھپکلیاں ڈراتی ہے، چوہے سے ڈرتا تھا تو چوہوں کو بھیجا جاتا ہے اور وہ اس کو ڈراتے ہیں. سوچو گلی کے کونے پر کھڑے ہیں اور کتا آ جائے تو ہم دور بھاگتے ہیں. قبر کے اندر جب اس طریقے سے کتوں کو، چوہوں کو، چھپکلیوں کو، سانپوں، بچھوؤں کو جب مسلط کیا جائے گا تو اس 2 گز زمین میں جہاں پر کروٹ بدلنے کے لیے جگہ نہیں ہے وہاں سے کہاں بھاگو گے؟ چیخو گے آواز کہاں تک پہنچے گی؟ چلاؤ گے آواز کہاں تک جائے گی؟ مسلمان تو کتنا نادان ہے، تجھے اللہ نے محمد الرسول اللہ جیسا نبی عطا کیا، تجھے اللہ نے قرآن مقدس جیسی کتاب عطا کی، تجھے اللہ نے اللہ اکبر ہدایت یافتہ بندوں کا دامن عطا کیا اولیاء کرام کا، لیکن تو نے دنیا 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 اور دنیا کی موج مستی میں اپنا وقت ایسے گزار دیا کہ تو نے آخرت کی کوئی فکر نہ کی، قبر کی کوئی پرواہ نہ کی. ہاں اگر تجھے وقت ملتا تو تو گناہوں میں ڈوب جاتا. تو نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ تو نے قبر کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردہ اسی سے ہراساں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ اس کے پیر کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس کے سر کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس کے کانوں کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس کے ہاتھوں کی طرف سے عذاب آتا ہے اور چو طرف سے عذاب آ کر کے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے ایک وقت کی نماز کبھی جان بوجھ کر جاگتے میں قضا کر دی تھی، چھوڑ دی تھی، تو ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے بدلے میں اس پر 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ دنیا میں پھنکار دے تو اس کی پھنکار کی گرمی سے دنیا کے سارے انسان مر جائیں. ایسے 99 سانپ اس مردے پہ مسلط کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک فرشتہ جو آنکھ سے دیکھتا نہیں، جو کان سے سنتا نہیں، جو زبان سے بولتا نہیں، گونگا بہرا اندھا فرشتہ اس پہ مسلط کیا جاتا ہے. اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے صرف ایک گوزا جب وہ اس کے وجود پہ مارتا ہے تو وہ ایسے پس جاتا ہے جیسے چنے پہ ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے. رات کے 2-2, 3-3 بجے تک جگ کر کے نماز فجر ترک کرنے والوں، ذرا اس چابک اور اس گوزے کا تصور کرو، سوچو اور غور کرو کہ کیا یہ نازک وجود، یہ چھوٹا سا جسم کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ نہیں اور ہرگز نہیں. تو پھر یہ رنگریلیاں کیوں ہیں؟ یہ طبیعت کے مطابق زندگی کیوں ہے؟ یہ گھروں پہ لگے ہوئے تمہارے اینٹینے، یہ اینٹینے نہیں، یہ ایریل نہیں، یہ جہنم کے سامان ہے. تمہارے گھروں کی رنگین ٹیویاں جو تمہیں ڈش لگانے پہ مجبور کرتی ہے، تمہارے بچے جو تمہیں مجبور کرتے ڈش لگانے پر، اس میں 100 سے زائد چینل پر
गंदी नंगी और आवारगी की फिल्में देखने वालों, ये सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी औलाद को जहन्नम का ईंधन बनाने के लिए राह जहन्नम पर लेकर के जा रहे हैं। खुदारा जरा अपने हाल पे रहम तो करो। अगर ये कहा गया होता कि 1 साल के बाद मौत आएगी तो शायद हम 1 साल पहले सुधर जाते, 10 साल के बाद मौत आएगी तो हम 10 साल पहले सुधर जाते, लेकिन मौत ने तो कोई वक्त न दिया, किसी को मौका न दिया। मौत कब आएगी, कैसे आएगी, किस वक्त आएगी, किस हाल में आएगी, इसे पर कोई इत्तला किसी को नहीं दी गई। टीवी देखने वालों, मोबाइल को हाथ में लेकर के इंटरनेट पर गंदे मनाजिर देखने वालों, जिस वक्त तुम्हारे हाथ में मोबाइल हो और उसी वक्त अल्लाह न करे तुम्हें मौत आ गई, उस वक्त जब तुम गंदे मनाजिर देख रहे हो या फिल्में तुम नंगी और आवारगी की देख रहे हो, उसी वक्त तुम्हें मौत आ गई तो तुम अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसको जिस हालत में मौत आएगी वो कयामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें जिसको लोग समझते हैं उस पर भी अल्लाह लोगों पे कब्र में अजाब फरमाएगा। मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं कि लोग पेशाब के छींटों से नहीं बचते, उस बुनियाद पर भी अल्लाह उनको अजाब कब्र में मुब्तला करेगा। इस हदीस को पढ़ने के बाद मैंने किताब बंद की और मैं सोचने लगा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर पेशाब के छींटे पैरों पर आए और लोग पेशाब के छींटों से न बचे तो भी अल्लाह उनको कब्र के अजाब में गिरफ्तार करेगा। पेशाब तो अपने पेट से निकली है, अब से अपने पेट से निकलने वाली गंदगी, अपने पेट से निकलने वाली गलाजत, अगर हम उससे न बचें तो अल्लाह अजाब कब्र में गिरफ्तार करेगा, अजाब कब्र में मुब्तला करेगा। और कब्र का अजाब क्या है? कफन छीन लिया जाएगा, जिस्म को कब्र के कीड़े, सांप और बिच्छू खाएंगे, पूरी कब्र के अंदर आग भड़का दी जाएगी। ये अजाब कब्र की हल्की सी झलक है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कब्र में जो अजाब दिया जाता है, जो मैं जानता हूं, अगर तुम्हें बता दूं तो तुम घरों में रहना छोड़ दो और पागलों की तरह जंगलों में भटकने लगो। हुजूर ने नहीं बताया, सिर्फ इशारा कर दिया। इसका मतलब यह है कि आका जो जानते हैं वो कोई नहीं जानता। और यह भी मेरे रसूल की शान की बात है, हुजूर वो सब कुछ जानकर भी लोगों के दरमियान मोहल्ले में इंसानियत की हैसियत से है। इसका मतलब हुजूर की अकल और अपनी अकल दोनों बराबर नहीं है। हमें पता चले तो हम पागल हो जाएं। अरे लोग भयानक एक्सीडेंट देख करके पागल हो जाते हैं, तो कब्र का अजाब सुनने के बाद जो कमा कहू अजाब दिया जाएगा वो कैसे बर्दाश्त हो सकता है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं तुम्हें बता दूं मुकम्मल तौर पे कि कब्र में क्या होता है तो तुम ऐसे घुलने लगोगे जैसे नमक पानी में घुलने लगता है। तुम अपनी जगह पर सलामत नहीं रह सकते, घुल जाओगे तुम। वो कब्र है जिसे दर्दनाक अजाब के हवाले से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बयान फरमाया है। तो एक मामूली सा अमल जिसको हम कहते हैं पेशाब के छींटों से न बचना, यानी खड़े खड़े कुछ लोग पेशाब करते हैं तो पैर पे छींटे आते हैं, कुछ लोग बैठकर भी बेहतियाती से करते हैं तो भी पेशाब के छींटे आते हैं। तो पेशाब के छींटों से न बचो तो भी इंसान अजाब कब्र में गिरफ्तार होगा। हैरत है, जितना ज्यादा नापाक पेशाब है उससे ज्यादा नापाक गुनाह है। गुनाह और पेशाब की नापाकी में जमीन आसमान से बड़ा फर्क है।
کیونکہ پیشاب اگر کہیں لگ گیا پانی ڈال دو تو پیر پاک ہو جائے گا، بدن پاک ہو جائے گا، لیکن اگر گناہ کا دھبا لگ گیا تو 7 سمندر کا پانی بھی گناہ کا دھبا نہیں دھل سکتے۔ تو پیشاب اگر ناپاک چیز پیر پہ لگ جائے اڑ کر کے اور کوئی اس سے نہ بچے، احتیاط نہ کرے، تو اللہ عذاب قبر میں گرفتار کرے گا۔ تو اس سے زیادہ ناپاک تو گناہ ہے۔ وہ کوئی گناہ میں ڈوبا رہے، اور وہ بھی وہ گناہ نمازوں کا ترک کرنا، جوا کھیلنا، تاش کے پتے کھیلنا، محلے کی لڑکیوں پہ بد نظری کرنا، پڑوسیوں کے حقوق دبانا، غصب کرنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا، ماں باپ پہ ظلم کرنا، ماں باپ پہ زیادتی کرنا، بیوی پہ ظلم کرنا، بیوی پہ زیادتی کرنا، اولاد کا حق ادا نہ کرنا، کتنے بڑے بڑے جرائم ہیں۔ اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ اور ایک اہم بات، پیشاب اپنے پیٹ کی غلاظت ہے، وہ نکلی اور پیر پہ پڑی اور ہم اس سے نہ بچے تو عذاب قبر میں گرفتار ہوں گے۔ اور جتنی زیادہ ناپاک پیشاب ہے اتنا ہی ناپاک شراب بھی ہے، دونوں کی ناپاکی برابر برابر، یعنی کہ پیشاب کا پینا اور شراب کا پینا دونوں ایک ہے۔ یہ میں کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے اس کی شرعی حیثیت بیان کر رہا ہوں۔